ହେଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା ଭାବନା ହୁଏତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ ବଦଳି କିନ୍ତୁ ମନ ବଦଳିଲା ରାଣୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନା ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସେଇ ଦୁଃଖ ରହିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ବିଚାର କରିବେ ଆଜି ରାଣୀ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ସବୁ କଲେ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଖୁସି ହେଲେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କଲେନି यार ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋପପୁରରେ ଜଣେ ଥିଲେ ये सब देखिला से अन्य कहीं नुहंती से होती बलरामकर माँ रोहिणी पाखे जाइए पहुँचले सब राणी जाइए कहले माँ कृष्ण मनरे एइथिपाई दुख जे से रास उत्सव चाहूले आम रास उत्सव भी करूँ कृष्ण मनरे सुख दे पारि कारण कौन रोहिणी टे हसीदेले राणी माने तुम सब रास उत्सव कल रास उत्सव किमिति हुए तुम जानिछ ना किछि न जानि कि रास उत्सव किछि निर्दिष्ट नीति नियम अछि से नीति नियम न मिलिले रास उत्सव हेई पारिबनी तमे जो रास उत्सव करिछ किमिति करिछ मु जाने ना तेबे यदि रास कथा जानिबा को चाहुछ मु तुमको कहिदेबी सेथिपाई गोटे निर्दिष्ट निवृत्त कठरी तारी भितरे पड़ी उपस्थित जेते बाबू माने विचार करंतु गोटे निवृत्त कठरी भितरे रहिले रोहिणी राणी माने रोहिणी कहिले राणी माने जेतेबेले रास उत्सव कथा मु कहिबी सेतिकी बेले कृष्ण बलराम रही पारिबेनी धाई आसीबे राजसभा अछंती जदि जानिदेबे काली आसीबे तेणु द्वार को बंद कर द्वार जन प्रहरी रखी दियो प्रहरी किए रहिबो कहले सुभद्रा होची भौणी काई भाईर प्रेम कथा शुणिबो सुभद्रा रहू द्वार पाल सुभद्रा रहिला द्वारे उपस्थित सज्जन विचार करिवे भितरे राणी माने आज आलोचना करछंती रास उत्सव कथा कहउछंती रोहिणी राणी माने सुनछंती राणी माने रास रे जने नायक आ जने नायिका रहिबा नियम तमे तो एते राणी थिलो तम भितरे नायिका के थिला तमे तो केही तम भितर नायिका सब नाचिच किंतु नायिका ना गोटे ड्रामा कर अपेरा कर फिल्म कर जने हीरो रहिबो जने हिरोइन जने नायक जने नायिका को न नेई करी तो रास होई परिबोनी तमे कौन से नियम रे जाइछ तमे नियम भंग करछ तेणु किमिति हुए रास टे शुण कहि दउचंती रोहिणी शुणुचंती सब राणी माने शुणुचंती कवि होउचंती अच्युतानंद दास प्रमाण कले आद्यरे स्वयं एक ब्रह्म थिला ब्रह्म होउची ब्रह्मरु जन्म हला प्रकृति प्रकृति जन्म हला 21 पुर 21 पुर तैयारी हेई गला केवल सेतिकी ये जो 21 पुर तैयारी हला सेतिरे जीव जंतु सब आसिले प्राणी सृष्टि हेले स्थावर जंगम कीट पतंग सब सृष्टि हेले एक ब्रह्म सर्वत्र विराजे
ବସ୍ତୁଟିକାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି କିଏ ରାଧା ପୁରୁଷ କିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏ ପୁରୁଷ ଏମାନେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି କାରଣ ମୂଳ ଦି ଭାଗ କେହି କାହାକି ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବେ ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିବେ ଦେବେନି ଅଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହୋ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଦେବେନି ଅଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ା କେହି ଯେ କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ି ହୋ କେହି ଯେ କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ି ହୋ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେ କିଛି ନାହିଁ ହୋ କିଛି ନାହିଁ ସେତିକି ନୁହଁ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗ ଦେଇ କାନ୍ଦ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗ ଦେଇ କାନ୍ଦ କେହି ନ ଛାଡ଼େ କାହା ସଙ୍ଗ କେହି ନ ଛାଡ଼େ କାହା ସବୁମାନେ ସେବେନି ଅଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ା ରାଧାକୃଷ୍ଣ କେହି ଯେ କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ି କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଯୁଗଳ ମୂରତି ସେ ଦୁଇ ଯୁଗଳ ରୂପ ଏକ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ବାଁ ଡାହାଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବା ମାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରାଧା ରୂପରେ ରାଧା ରୂପ ডাহাণ হলে কৃষ্ণ বাম হেলে রাধা এ রাধা কৃষ্ণ যুগল অঙ্গ বৃন্দাবନରେ যেତେବେଳେ ବଂଶୀ ବାଜେ ସେ କଣ ଜାହି ତାହି ବଂଶୀ ରାଣୀ ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ କଲ ବଂଶୀ ବାଜିଛି ବଂଶୀ ବାଜିଛି ପୁରା ବାଜିଛି ନା ତମ ପାଖରେ ବଂଶୀ ଥିଲା 10-12ଟା ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ତମେ ଡେଲି ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲ 10-12ଟା ବଂଶୀ ତମେ ବଂଶୀକୁ ବଜେଇ ଶିଖିଛ ନା ବଜେଇଛୁ ନା ସିଧା ବଂଶୀ ଆଡ ବଂଶୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଣୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି ରାସ ଉତ୍ସବ ହେଲା ବେଳେ ସେ ବଂଶୀ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ସିଏ ହଉଛି ମୋହନ ବଂଶୀ ଆମର ତ କେତେ ବଂଶୀ ସେ ବଂଶୀ ଦ୍ୱାରକାରେ ନାହିଁ ସେ ବଂଶୀ ଅଛି ଗୋପପୁରରେ ରାଧା ସବୁ ଦେଇଛି ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ବଂଶୀଟି ରାଧା ରଖି ନେଇଥିଲେ ଗୋପପୁରରୁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆସିନି କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଆଣିଲେ ରାଧାର ସବୁ କିଛି ହେଲେ ବଂଶୀଟି ଦେଇଦେଲେ ବଂଶୀ ଅଛି ରାଧା ପାଖରେ ବଂଶୀ ଅଛି ରାଧା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବଂଶୀ ଏ ବଂଶୀ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏ ବଂଶୀ ତିଆରି ହେଇଛି କୋଉଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଯଜ୍ଞଟିଏ କଲେ ଲୋକସ୍ୟ ଯାଗ କୁଣ୍ଡସ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ଶରୀର ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ଗଛ ଉଠିଲା 37 ପବତା ଯଜ୍ଞରୁ 37 ପବ ଯୋଗୁ ତ ଇଏ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡିକ ଏଥିରେ ଅନେକ କାମ ହେଇଛି ଅନେକ କଥା ହେଇଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବ ତେବେ ଶେଷ ପବଟି ହଉଛି ବଂଶୀ ସେ ଶେଷ ପବର ଯୋଉ ବଂଶୀ 7ଟା ରନ୍ଧ୍ର 7ଟା ରନ୍ଧ୍ରରେ 7 ଜଣ ଦେବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଏ ବଂଶୀକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ନେଇଥିଲେ 20ଟା ଯୁଗ 300 ଯୁଗଂ କୃତଂ ବିଧି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ହଜାର ବଂଶୀ ତିଆରି ତେଣୁ ଏ ତ ଜାହି ତାହି ବଂଶୀ ନୁହଁ ଏ ବଂଶୀ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାଜେ ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ବିଚାର କରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ଉନ୍ମନା ହୁଅନ୍ତି
ବଂଶୀ ଯେତେବେଳେ ବାଜେ ସମସ୍ତେ ଉନ୍ମୁନା ହେଇଯାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉନ୍ମାଦ ହେଇଯାନ୍ତି କଣ ହୁଏ ଶୁଣନ୍ତେ ମୁରଲି ଧ୍ୱନି ତରୁତରେ ଚିନ୍ତା କୁଳେ ନାଗରୀ କାମେ ଜର୍ଜର ଗୋପିକା ସତତିକ ସର୍ବଂ ତଜ୍ଜତ ସ୍ଥାୟତା স্বামী বন্ধুজন তথা গুরুজন ত্যক্ত্বা বনং গম্যতে নিমর্যাদ বভুব সব পবনিতা বংশী ভবে শত্রুব উপস্থিত বন্ধু মানে যেতবে বংশী বাজে শুনন্তে মুরলী ধ্বনি তরুতরে চিন্তা যেতে গোপাঙ্গনা মানে চিন্তাকুଳ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ହୁଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏଭଳି କାମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଗୋପ ନାଗରୀ ମାନେ ଧାବମାନ ହୁଅନ୍ତି ରେ ये बंशीर क्षमता बहुत ये बंशी जेतबेले बाजी जाए अनेक विलक्षण सब हुए विलक्षण हुए सरतर हासरे कवि वर्णना करते बाबुरे आसान तरणं विधुर्न कबलम ध्यान गतंग जोगीन निस्तब्ध पवनम विधुर्निगमनं ध्यानं गतंग जोगीन तथा दलतरा मौनद भवेद ककीड़ उच्छर्ण गप कामिन्यंग्रजपुरे कृत्वा तुहु वंशी स्वना न विलक्षण देखा गणी रख कौन हुए पाषाण तरल पाषाण है कठिन पदार्थ पाषाण तरड़ी जाए पाषाण तरड़ी जाए पशुर्न कबल आज्ञा पशु माने जिते छाड़देवे सी कौन खाइबा भूलती से खाइबाटा बंद हवा कथा नुह कि बंशी ध्वनि शुणिला पशु मानकर खाइबा बंद हो पशुर्न कबलम दर्बीमृता पल्लवम शुष्क तरु सुखिला गछ नवपल्लवित हो जाए निस्तब्ध पवन पवन निस्तब्ध होना पवनर गतागत आ रहे विधुर्निगमनम विधु कहले चंद्र चंद्र स्थिरता प्राप्त हुए ध्यानगतन जोगी 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 मानकर ध्यान भंग हो जाए केवल सेतिकी नुह कालिंदी नदी यमुना नदी यमुना जल स्थिर हो जाए पानी आउ बहे नियम होउची पाषाण कठिन पदार्थ तरल भलिया हो जाउछ तरल पदार्थ आज कठिन खाइबा जगह के खाऊ ना बहिबा जगह बहु ना जलचरा मीनादी माछ इत्यादि कच्छप इत्यादि से माने स्थिर हो जाउ आपण माने देखिबे जो जलचर जीव से माने केतेबेले स्थिर रहंती सब बेले अस्थिर किंतु बंशी नाद हेले माने स्थिर एमिति बंशी बाजू ये बंशी जेतेबेले बाजिला सब स्थिर सदानंद कवि शुद्ध ब्रह्मा प्रमाण करे गोटे पद कहीं स्तंभन मोहन पोष्य उच्चाटन मारण तारण सही स्तंभन मोहन पोष्य उच्चाटन मारण तारण सही
ବଂଶୀ ଠାରେ ଗୁମାନ କରିବା ତୋରେ ବଂଶୀ